hajatnya kabul? Pengen enggak tiap hari hajatnya kabul? Pengen ya? Kalau pengen tiap hari hajatnya kabul, ada satu amalan. Amalan ini hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab Ad-Durrul Mandud dengan berbagai macam sanadnya. Itu barang siapa yang setelah subuh dan maghrib, setelah subuh dan maghrib membaca sholawat atas Nabi Muhammad 100 kali, akan dikabulkan 30 hajat dunia dan 70 hajat akhirat. Sahabat nanya, ya Rasulullah, gimana cara sholawatnya? Sama Nabi diajarin, gini aja, baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima 100 kali. Satu baca Allahumma sholli alaihi 100 kali. Selesai saya menyampaikan itu, ketika itu saya menyampaikan ada di majelisnya Habib Syekh. Selesai ketika itu saya ketemu sama Habib Syekh, kata Habib Syekh, saya ini dikasih wiridan sama orang banyak, tapi ya tidak semuanya istiqomah kecuali wiridan yang satu ini. Jadi kalau mau tahu rahasia resep suksesnya seorang Habib Syekh, ya ini rahasia suksesnya seorang Habib Syekh. Beliau mendapatkan amalan dari Al-Habib Abdullah bin Attas Al-Habsyi yang ada di Jeddah sana, diajarkan setiap subuh dan maghrib seperti tadi, baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli alaihi sampai 100 kali. Dan saya sudah praktek, saya hitung baca itu 100 kali maksimal 2 menit, maksimal 2 menit, karena waktu saya tersisa 3 menit. Nah, mau saya praktekkan biar tambah yakin. Nah, itu kan ada jam pas ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli alaihi wa sholli alaihi wa sholli alaihi wa sholli alaihi wa sholli alaihi Allahumma sholli alaihi wa 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 sholli alaihi Allahumma sholli alaihi wa sholli alaihi wa sholli alaihi wa sholli alaihi wa sholli alaihi Allahumma sholli alaihi wa sholli alaihi wa sholli alaihi wa sholli alaihi wa sholli alaihi ma sholli alaihi wa sholli alaihi wa sholli alaihi wa sholli alaihi wa sholli alaihi ma sholli alaihi wa sholli alaihi wa sholli alaihi wa sholli alaihi wa sholli alaihi Allahumma sholli alaihi wa sholli alaihi wa sholli alaihi wa sholli alaihi wa sholli alaihi ma sholli alaihi wa sholli alaihi wa sholli alaihi wa sholli alaihi wa sholli alaihi Allahumma sholli alaihi wa sholli alaihi wa sholli alaihi Allahumma sholli alaihi Allahumma sholli alaihi. Kurang lebih 1 menit 12 detik. Panjang apa singkat? Jadi 1 hari meluangkan waktu kurang lebih 1 menit lebih sedikit 30 dikali 2 kan? Jadi kurang lebih 2 menit sampai 3 menit. 1 hari 24 jam. 24 jam kita tuh kan paling mayoritas ya sia-sia isinya. Tapi kalau kita kurangi 2 menit, 2 menit ini baca sholawat seperti ini, insya Allah semua hajatnya kabul dan semua kesuksesan akan kita dapatkan. Habib itu kok bacanya cepet kan tidak khusyuk, salah. Saya dengar waktu itu dari guru kita Habib Novel, orang baca sholawat cepet kok itu tidak khusyuk, salah. Justru mungkin khusyuk. Pembalap tuh kalau tambah cepet tambah khusyuk. Itu juga orang yang baca sholawat kalau tambah cepat itu insya Allah juga tambah khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Kalau pengen hajatnya kabul, pengen enggak tiap hari hajatnya kabul? Pengen ya? Kalau pengen tiap hari hajatnya kabul, ada satu amalan. Amalan ini hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab Ad-Durrul Mandud dengan berbagai macam sanadnya.
Itu barang siapa yang setelah subuh dan maghrib, setelah subuh dan maghrib membaca sholawat atas Nabi Muhammad 100 kali, akan dikabulkan 30 hajat dunia dan 70 hajat akhirat. Sahabat nanya, ya Rasulullah, gimana cara sholawatnya? Sama Nabi diajarin, gini aja, baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima 100 kali. Satu baca Allahumma sholli alaihi 100 kali. Saya menyampaikan itu, ketika itu saya menyampaikan ada di majelisnya Habib Syekh. Selesai, ketika itu saya ketemu sama Habib Syekh. Kata Habib Syekh, saya ini dikasih wiridan sama orang banyak, tapi ya tidak semuanya istiqomah kecuali wiridan yang satu ini. Jadi kalau mau tahu rahasia resep suksesnya seorang Habib Syekh, ya ini rahasia suksesnya seorang Habib Syekh. Beliau mendapatkan amalan dari Al-Habib Abdullah bin Attas Al-Habsyi yang ada di Jeddah sana, diajarkan setiap subuh dan maghrib seperti tadi, baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli alaihi sampai 100 kali. Dan saya sudah praktek, saya hitung baca itu 100 kali maksimal 2 menit, maksimal 2 menit, karena waktu saya tersisa 3 menit. Nah, mau saya praktekkan biar tambah yakin. Itu kan ada jam pas ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli alaihi wa sholli alaihi wa sholli alaihi wa sholli alaihi wa sholli alaihi Allahumma sholli alaihi wa 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 sholli alaihi Allahumma sholli alaihi wa sholli alaihi wa sholli alaihi wa sholli alaihi wa sholli alaihi Allahumma sholli alaihi wa 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 sholli alaihi Masalli alaihi wa salli alaihi wa salli alaihi wa salli alaihi wa salli alaihi Masalli alaihi wa salli alaihi wa salli alaihi wa salli alaihi wa salli alaihi Masalli alaihi wa salli alaihi wa salli alaihi wa salli alaihi wa salli alaihi Masalli alaihi wa salli alaihi wa salli alaihi wa salli alaihi wa salli alaihi Allahumma salli alaihi wa salli alaihi wa salli alaihi wa salli alaihi wa salli alaihi Allahumma salli alaihi wa salli alaihi wa salli alaihi wa salli alaihi wa salli alaihi Masalli alaihi wa salli alaihi wa salli alaihi wa salli alaihi wa salli alaihi Masalli alaihi wa salli alaihi wa salli alaihi wa salli alaihi wa salli alaihi Allahumma salli alaihi wa salli alaihi wa salli alaihi wa salli alaihi wa salli alaihi Masalli alaihi wa salli alaihi wa salli alaihi wa salli alaihi wa salli alaihi Allahumma salli alaihi wa salli alaihi wa salli alaihi Allahumma sholli alaihi. Kurang lebih 1 menit 12 detik. Panjang apa singkat? Jadi 1 hari meluangkan waktu kurang lebih 1 menit lebih sedikit 30 dikali 2 kan? Jadi kurang lebih 2 menit sampai 3 menit. 1 hari 24 jam. 24 jam kita tuh kan paling mayoritas ya sia-sia isinya. Tapi kalau kita kurangi 2 menit, 2 menit ini baca sholawat seperti ini, insya Allah semua hajatnya kok kabul dan semua kesuksesan akan kita dapatkan. Habib itu kok bacanya cepet kan tidak khusyuk, salah. Saya dengar waktu itu dari guru kita Habib Novel, orang baca sholawat cepet kok itu tidak khusyuk, salah. Justru mungkin khusyuk. Pembalap tuh kalau tambah cepet tambah khusyuk. Betul juga orang yang baca sholawat kalau tambah cepat itu insya Allah juga tambah khusyuk. Wallahu a'lam bishawab.